有人， 有人， ହାରିଗଲେ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖି ବି ହାରିଗଲି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା? କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ସେଠି କ'ଣ ମାନେ ଛେନା ଖସି ପଡ଼ିଛି? ହଁ, କାହିଁକି ଆଖି ଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ କରୁଛ? ଭାବୁଛ ଯେ କ'ଣ ସେଇ କୁମ୍ପାରେ କଏନ୍ ଗଳେଇବ ବୋଲି? ଆଉ ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଭାଉଜ ହବ ତମର, ଆଉ ବଡ଼ ଭାଉଜ ମା ସମାନ। କିଏ ହେଲେ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଇଜ୍ଜତ କର। ହଁ 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 ଧନ, ତମ ମମି କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ସତରେ ନା କ'ଣ ଧନ? ତମ ମମି ରାଜି ହେଇଗଲେ? ଇୟା 有人， ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଡାଡି ମମି ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସେଇ ଡାଡି ମମି ଛୁଆକୁ। ମା କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବା ସମସ୍ତେ ମା ମା ଡାକିବାକୁ। ମା ଆଜି କଣ କରିବା ମା? ଯଦି ମା ଡାକିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମାଉସୀ ବୋଲି ଡାକ। ଯଦି ମାଉସୀ ନ ଡାକି ପାରୁଛ ତାହେଲେ ଆଣ୍ଟି ବୋଲି ଡାକ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇମାନେ ହେଲେ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଯିଏକି ମାକୁ ମା ଡାକିବାକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାଙ୍କ ହସ ଦେଖିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ତାଙ୍କ ହସ 1,00,000 ଟଙ୍କିଆ ବି ହସ। 有人， ଭାଇ ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ନାଁରେ କେବଳ ମେସିନ୍ ହିଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ମାନେ ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ମେସିନ୍ ହିଁ ଦେଖେଇବେ, ତାପରେ ରିଲ୍ସ ବନେଇବେ। କାରଣ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ହେବା ମାନେ ଆଗ ମେସିନ୍ ଦେଖେଇକି ତାପରେ ହିଁ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖେଇବେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ନା, ଏଭଳିଆ ଝିଅ ରିଲ୍ସ ବନେଇବାଟା ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଦେଖାଇବାଟା ବହୁତ ଅଧିକ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଟର ମରା ଦେହକୁ। ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଡାଡି ମମି ଛୁଆଙ୍କର ଦେହକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ। ପୁଣି ସେତିକି ନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ବାଇଗଣଟା କ'ଣ ହବ? ଟିକେ ଲମ୍ବା ବାଇଗଣ ହେଇଥିଲେ ମାନେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। 有人， ନାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଖରାପ ୱେରେ କଥାଟାକୁ ନିଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ କହିବା କଥା, ଟିକେ ଲମ୍ବା ବାଇଗଣ ହେଇଥିଲେ ତା ଦେହରେ ତେଲ ମାରିକି ମାନେ ପୋଡ଼ିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଆ କହୁଥିଲି। ଆପଣ କ'ଣ ଖରାପ ମାଇଣ୍ଡରେ ନେଇଗଲେ କି? ଆରେ ବାଳ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ଲମ୍ବା ବାଇଗଣ ଦରକାର, ଇଏ ତ ମୂଳା ବାହାର କଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ କିଏ ବା ଜାଣିଛି କୋଉଟା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ହବ ବୋଲି। ବଜାତି ପିଲା, ସତର ଖାଇ ପତର ଗୋଟେଇ। ହଁ 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 ହଁ, ସତରେ ନା କ'ଣ? ସେଇ ସାଇଜ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ଯେଉଁ ସାଇଜ, ସେଇ ସାଇଜ ତ। 有人， ଓ ହଉ, ତାହେଲେ ତ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଟାଇଟ୍ ପଇଲା, ଆଉ ଟିକେ ଢିଲା ଦେଖିକି ଆଣିଲନି। ତମର ସାଇଜ ବଡ଼ ହେଇଗଲା କି? ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ଆଗରୁ ତମେ କହିବା କଥା ନା ଆଉ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଧନ, ତମ ଦେହରୁ ଏମିତି ଖାଲି ମୋହନି ଛିଟା ବାହାରୁଛି, ଖାଲି ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଆଣିବ, ଏମିତି ପିଇବ, ପୁଣି ଆଣିବ, ପୁଣି ପିଇବ। ମୋହନି କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଖରାପ ମାଇଣ୍ଡରେ ନିଅ ନା। ତମର ସେ ଯେଉଁ ମୋହନି ଛିଟା, ସେଇ ଜିନିଷ ପିଇବା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତମେ କୋଉ ୱେରେ ନେଉଛ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମ ଛିଟା କଥା ହିଁ କହୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା କୋଉ ଛିଟା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ତ ଠିକ୍ ଜାଣିସାରିବେଣି। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ,
आपण मैंने खाली वीडियो देखुथे ना वीडियो को लाइक करके मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जदि कौन सी छतर खाई भाउज आसिकी कही था जे मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो दियर मैंने एतल को तुम कर सारतणी कारण मु कौन तुम भाई जे मो चैनल को तुम सब्सक्राइब कर हाउ बाल तुम कले कर नकल ना चलतु वीडियो आगू को बढ़िया। अच्छा धन तुम जो छाती रे हाथ रखी कहूच एटा साधा कागज एटा तो साधा कागज भाया न लगिकी एटा तो पूरा एलसीडी टीवी भाया देखा जाउची यदि एलसीडी टीवी रु पोर्टेबल टीवी टिके देखौन आमे हेले देखिबू एटा गोटे कथा जे मो धन एलसीडी टीवी न देखैकी पोर्टेबल टीवी देखै देला मो कथा माने की तो सांग माने आपण अल्ला जुगिया देखी जदि देखी ना मुझे को ए वीडियो रे देखैबी से अल्ला जुगिया को टिके देखी नियंतु कारण गोटे झियो बाहा समय रे हाथ गंठी पड़ी हाथ गंठी भी पड़नी हाथ गंठी सी पकड़ा को चाहूनी तो सी केते कांदुची कौन करुची किंतु जो टोकाटी बाहा होउची जो अल्ला जुगिया से केमिति हसुची टिके वीडियो रे देखी नियंतु सी कहिया कथा तू केते कांदुचु कांदी सबु राग मु सुझे देवी कौ दिन कहले आपण मैंने तो ठीक जानी सारे टिके से वीडियोटा सांग मैंने देखी नियंतु। तो सांग मैंने टोकार मन पूरा सुखी गलानी काले मु शिशुपाल हो घर को फेरीजी कि या भाविकी ता मुँह पूरा कला काठ पड़गलानी आ जमी हाथ गंठी पड़ुची से केमी ठो ठो हो अल्ला जुकिया भाया हसुची टिके से वीडियो रे देखी नियंतु। रे एथर कईच मुह टेकिला एथर देख से टोका मुहरे स्माइल भी पड़े आसला सांग माने ता जगह जी भी थे से ता मन भी एमती सुखीजीव कारण शिशुपाल हो घर को फेरिया अपेक्षा केते जे कष्ट जेटा जी भी शिशुपाल हो घर को फेरी थबो से लोक ही जानी थबो। हारीगले मु देखी देखी भी हारीगले आपण देखुछन ना मु देखी देखी भी हारीगली आपण देखुछन मु देखी देखी भी हारी। फाइनाली सांग माने ए वीडियोटी केमती लागला कमेंट करिवो तो सेमती किछि भी खराब कमेंट करिवोनी कारण जस्ट एंटरटेनमेंट पई ए वीडियोटा तुम पई मु बनैथिली तो वीडियोटी भल लागिथिले लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिया को जम्मार भूलिबेनी। तो फ्रेंड्स रहिली जय जगन्नाथ नमस्कार बाय बाय। आगु को जो रोस्टिंगटा आसीबो का ऊपर आसीबो आपण माने कमेंट रे ही जणै देबे। तो फ्रेंड्स रहिली बाय।